तृणमूल कांग्रेस की गुटबाजी सतह पर आ गई है। जी हां, पूर्व तृणमूल पार्षद पर तृणमूल वार्ड अध्यक्ष को पीटने का आरोप लगाया जा रहा है, यानी कि तृणमूल ही तृणमूल को पीट रहा है। पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 65 के टीएमसी अध्यक्ष मोहम्मद जमीर कुरैशी के घर के सामने कुछ व्यंजन रखे गए थे। इस घटना का विरोध करने पर पूर्व तृणमूल पार्षद अख्तर हुसैन ने कथित तौर पर तृणमूल वार्ड अध्यक्ष मोहम्मद जमीर कुरैशी की पिटाई कर दी। जी हां, मोहम्मद जमीर कुरैशी की पिटाई कर दी। इस घटना की खबर सुनते ही कुल्टी थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने इस घटना में पूर्व टीएमसी पार्षद अख्तर हुसैन को हिरासत में लिया है। মানে দেখবেন তো কিছু হয়নি, ক্রিয়েট করা হয়েছিল, বুঝলেন তো। মানে আজকে লাস্ট 2-3 মাস ধরে যদি আপনি দেখতে পারবেন প্রিভিয়াস রেকর্ডটা, তো পরের পর কোনো না কোনো ঘটনাকে ক্রিয়েট করা হচ্ছে, আর করার পর যাচ্ছে কি থানা পুলিশ হেনা তেনা এইসব করা হচ্ছে, বুঝলেন তো। আজকে তো আমি যখনই খবর পেলাম আমার ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট আমাকে ফোন করলেন কি আমার দরজার কাছে হান্ডি মান্ডি আর ড্রাম ফার্ম রাখা আছে, কারা কার আছে আমি জানি না, তো আমি জিজ্ঞেস করুন কে রেখে গেছে। তো জিজ্ঞেস যখন করা হলো সাহিদ বলে একটা লোককে, তো বললো না আখতারদা বলেছে এখানে আমি ডেক চালাবো খিচড়া করবো। তো আমি বললাম এখানে কেন করতে যাবো, ও যখন সবজি মহল্লাতে থাকে তাহলে ওইখানে করুক, বা যেখানে বসছে মজিদিয়া পার্কে 100 ডেক চাপাক, কে ওকে বারণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু আমার ওয়ার্ডে নিচু গ্রাম একটা এমন জায়গা, খুব শান্ত প্রিয় জায়গা, এখানে লোকজন পুরো শান্ত থাকে, নিজের কাজ করে তারপরে খুব শান্ত, এখানে কোনো ডিসপিউট নেই, ঝুট ঝামেলা নেই, হেনা নেই তেনা নেই। এই জায়গাকে ডিস্টার্ব করার একটা চেষ্টা ছিল। আজকে মোটামুটি 1 মাস আগে রহিমপুরা মহল্লাতে আজাদ খান আমারই কলিগস আছে, ছোট্ট ভাই মতো আছে, ঠিক আছে, ওকে ওর বাড়িতে রাত্রিবেলা চলে গেছে 50 থেকে 60 জন নিয়ে, ওর বাড়ি ঘিরে নিল, এখানে ঝগড়া হলো, 20 জনের নামে এফআইআর হলো। মানে ঘটনা শেষ নেই, পরের পর কিছু না কি ঘটেছিল। আজকে ঘটনাটা এটাই, ওই হান্ডি যে রাখা হয়েছে, তারপরে আমি দেখলাম কেউ সরাবে না, একটা ক্রিয়েট হবে, ঝামেলা ক্রিয়েট হবে। আমি তারপরে আইসি সাহেবকে আমি কল করেছি, আইসি সাহেব এমন এমন ব্যাপার আছে, একটু চেষ্টা চলছে, এখানে ঝগড়া লাগাবার ঝুট ঝামেলা হতে পারে, আপনি একটা দেখুন। আইসি সাহেব বললেন আমি দেখছি। তারপরে কিছুক্ষণ মধ্যেই পুলিশ গাড়ি চলে এসছে, আসার পর যাচ্ছে কি পুলিশ নিজের হিসাবে ওই যা জিনিসপত্র ছিল এখান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। সরাবার পর আমি ভাবলাম কি মামলাটা শান্ত হয়ে গেছে, আমরা এখানে বসে কথাবার্তা করছিলাম। তারপরে দেখছি হঠাৎ মোটামুটি 70 থেকে 80 জন হঠাৎ লাঠি, তো আরামস, পেট্রোল বাম হাতে ছিল, হাতে বোতলে পেট্রোল নেওয়া ছিল, চোখে দেখা পুলিশের সামনে এই অ্যাটাক করা, এটা কি আছে? এই আখতার হোসেন, তারপরে যা আছে কি ক্যাম, তারপরে ক্যামের ছেলে রাজা বলে আছে, ও ওয়াসিম, এমন অনেক ওদের সঙ্গে ছেলে ছিল, ঠিক আছে। আমি তো বাই নাম আমরা এফআইআর করবো কে কে ছিল। ওরা হঠাৎ করে লাস্টে আমাদের এখানকার পাড়ার লোকজন তো পুরো রেগে গেছে। হ্যাঁ, উদ্দেশ্য হচ্ছে আখতার হোসেনকে এই ওয়ার্ডে 30 বছরের রাজত্ব, বুঝলেন তো, এক তরফা রাজত্ব, মনমানি করা, গুন্ডামি করা, ওটা আমি 2022 সালে শেষ করে দিয়েছি, বুঝলেন তো। সেটা ও ডাইজেস্ট করতে পারছে না। আখতার হোসেন টিএমসি তে ছিল, কিন্তু আমি ওকে ইন্ডিপেন্ডেন্স থেকে হারিয়ে দিলাম। হারার পর পার্টি আমাকে অ্যাকসেপ্ট করলো, আমি টিএমসি জয়েন করেছি। জয়েন করার পর আমি টিএমসি কুলটি ব্লক মাইনরিটি সেলে ব্লক প্রেসিডেন্ট হয়েছি। নিশ্চয়ই আমার পারফরমেন্স কিছু আছে, তবে তো পার্টি আমাকে নিয়েছে। আজকে পার্টি আজকে এই থানাতে বসে বলছে কি দিদির সরকারকে উখড়ে ফেলে দেবো, ক্ষমতা আছে, দিদি আমাদের মনে বসে আছে, বুঝলেন তো। এক আখতার হোসেন না, 1 লাখ আখতার হোসেন দিদি সরকারকে উখড়ে ফেলার ক্ষমতা নেই। আখতার হোসেন তৃণমূল, কোন তৃণমূল করে আমি তো ভাবছি, আমি তো বুঝতেই পারছি না। তৃণমূল আমাদের দিদির সিদ্ধান্ত, লোকের সঙ্গে থাকা, লোকের পাশে থাকা। ও তো লোককে ডিস্টার্ব করে রেখে দিয়েছে, হ্যারাস করছে, কার সঙ্গে ও থাকছে, ও পার্টিতে আছে না পার্টি ক্ষতি করার জন্য পার্টিতে আছে, এটা আমি বুঝতে পারছি না।
আমি তো অভিযোগ জানাচ্ছি, আমি ইন রিটেন উচ্চ নেতৃত্বকে আমি পাঠাবো, এবারে উচ্চ নেতৃত্ব চিন্তা করবে। আর তারপরে আমাকে যেখানে যেখানে মেসেজ দেওয়া আছে উচ্চ নেতৃত্বকে আমি মেসেজ অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। আপনি তো কাউন্সিলর, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। কমপ্লেন কি আপনারা করেছেন? আমি না, এফআইআর হচ্ছে, এফআইআর জামিল করেছি, করছেন। ওনার উপর অ্যাটেক হয়েছে, ওনার বাড়ির উপর অ্যাটেক হয়েছে, জামশেদ নাসরি বাড়ির উপর অ্যাটেক হয়েছে, আমার বাড়ির উপর অ্যাটেক হয়েছে, আজাদ খান উপর অ্যাটেক হয়েছে, তারপরে সিসিটিভি ফুটেজ আছে। তো উনি এফআইআর করতে যাচ্ছেন, কিন্তু আমি আমার উচ্চ নেতৃত্বকে ইন রিটার্ন জানাবো কি কি কাণ্ড হয়েছে, কে কে আছে ক্রিয়েট করার জন্য, সেটা আমি আমার উচ্চ নেতৃত্বকে জানাবো। আর সব থেকে বড় কথা বলছি আপনাকে, মজিদিয়া পার্ক, মজিদিয়া পার্ক সব থেকে বড় বলছি ক্রাইমের আড্ডা হয়ে গেছে, সব ক্রাইম ওইখান থেকেই হচ্ছে। হ্যাঁ, আজকে কি আপনার উপরে হামলা করার আমার বাড়ির উপর, আমার বাড়িতে ফুটেজ আছে, প্রোভাইড করাবো সিসিটিভি ফুটেজ, কে কে ছিল আপনি চিনতে পারবেন। তারপরে আমার অফিসকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে, একটা কাউন্সিলরের অফিসকে ঘিরে নেওয়া হয়েছে, এক্স কাউন্সিলর নিজেরই আমার অফিস কাছে বসে গিয়েছে, পুলিশ ওইখান থেকে তাড়া করিয়েছে, লাঠি লাঠি মেরে তাড়া করেছে। আজকে পুলিশ প্রশাসন যা রোল ছিল, আমি থ্যাঙ্কস জানাচ্ছি আইসি কুলটিকে, যিনি ভালো রোল করলেন, সমাজে একটা বড় অঘটন জন্য না ঘটলো। কাউকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে? আক্তার হোসেন, নিশ্চয়ই আক্তার হোসেন অ্যারেস্ট হয়েছে। তারপরে একটা লোক আছে তনবীর রাজা, ওর বাবা নাম হচ্ছে কিয়াম, তো তনবীর রাজা এলাইজ মির্চইয়া, ও অ্যারেস্ট হয়েছে। এই কিয়াম আর মির্চইয়া এই দুজনা কেন্দুয়া বাজারে দোকান লাগায়, আলু পেঁয়াজ বিক্রি করে পুরো কেন্দুয়া বাজারকে ডিস্টার্ব করে রেখেছে। মুসলিম নন মুসলিম সব পরিশান আছে। আপনি যে কেন্দুয়া বাজারে আপনি স্টেটমেন্ট লোকজনকে নিতে পারেন, আজকে দুদিন আগেও ঝামেলা করেছে। আমার নাম হচ্ছে নদীম আক্তার, एलाइज बबलू, ए वार्ड काउंसलर और कुल्टी ब्लॉक टीएमसी माइनॉरिटी सेल प्रेसिडेंट। हम लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई कौन रखे गया, पूरा पहाड़ा में पूछे, सब आदमी को जुटा है तो ना हम लोग तो नहीं रखा है, तो कौन रखे गया, तो लड़का लोग लगा पिकनिक जाएगा, सुबह में बोला था पिकनिक जाएगा, वही लोग रखा होगा। हम चले गए मस्जिद, मस्जिद शायद मालूम हुआ लड़का लोग चला गया, बर्तन यहाँ रखा हुआ है। हम पूरा इंक्वायरी किया, देखा नहीं, बोला कि शाहिद बोल के एक लड़का जो वेल्डिंग का काम करता है वही रख के यहाँ गया। हम उसको फोन लगाया, भाई तुम बर्तन कहाँ रख के गया, तो बोला एक्स काउंसलर बोला अख्तर था कि यहाँ पे खिचड़ा बनाएगा। बोले ना भाई हम इस बात से सहमत नहीं, तुम मेरे दरवाजे से इसको हटा दो। वो हटाया, बोला आधा घंटा टाइम तो हम आकर हटा दे रहा। वो हटाया, किनारे बगल में ही रख दिया 2-4 फुट हटा करके। हम बबलू अपने काउंसलर को फोन किया, बबलू दा को, तो बबलू दा हमको ये सिम्टम ठीक नहीं लग रहा कि झमेला होगा, सिर्फ बर्तन रखा हुआ, बाकी कोई सामान नहीं है खाने होने का, पकाने का, न लकड़ी है न चावल है, सब कुछ नहीं है, आप प्रशासन को खबर कर दो। बबलू बोला हम आपको 5 मिनट टाइम दीजिए, हम प्रशासन को खबर कर दे रहा है। हम बोले ना आप आइए यहाँ साइड पे, आप आइए मेरे पास। प्रशासन को खबर कर दिया, बबलू दा आया, जैसे ही 5 मिनट में बबलू दा गायब, पूरा दल बल लेके चला आया, मेरे ऊपर हाथ चार्ज कर दिया, अख्तर यहाँ मार दिया मेरा नाक पे जोर से, एकदम गाली दे रहा गंदा गंदा। तो तही में 5-10 मिनट में पुलिस प्रशासन आ गया, लेकिन पीछे से 50-60 आदमी डंडा लेके सब्जी मारने से चढ़ गया यहाँ पे। तो अच्छा था मेरा पाड़ा का सब आदमी था, तो उनको मार के मुआ देता वो लोग। क्या उद्देश्य था उसका? उद्देश्य यही था कि हमको मारना चाह रहा था, इस था हाँ, किसी के हाथ में तलवार है, कोई पेट्रोल पंप लेकर आया है, कोई हॉकी लेकर के आया है। तो पाड़ा का आदमी पूरा एक तरफ से खड़ा हो गया, तो हमको सेव कर लिया सर। अच्छा, साइड पे प्रशासन भी था, प्रशासन का रोल बहुत बेहतर था, बड़ा बाबू का शुक्रिया जना रहे हैं हम लोग कि वो प्रशासन को पूरा टाइट करके वो हमको सेफ साइड किया। मेरा नाम मोहम्मद जमील कुरैशी, हम इस वार्ड का प्रेसिडेंट है। नीचू ग्राम में झूठ झमेला हुआ है किसी और से, हम लोग का घर पास जाके वो लोग ईटा पत्थर गाली गुत्ता ये लोग किया है घर के पास जाके, मतलब कि झमेला कहीं और होता है, हमेशा ये लोग घर के पास आपके घर के पास जाके झमेला? हाँ, मेरा घर पे झमेला हो रहा है नीचू ग्राम में, ये लोग जाके ईटा पत्थर गाली गुत्ता हमारे घर पास कर रहा है। हमारा घर में कैमरा भी लगा हुआ है, इसमें रिकॉर्ड भी हुआ है, लड़का लोग कैमरा तोड़ने का कोशिश भी किया। तो घर क्या आपका क्षतिग्रस्त भी कुछ हुआ इस घटना से घर पे? अभी जाके देखेंगे, अभी आपका रिकॉर्डिंग है, इससे पहले भी जब कुछ भी होता है तो। अच्छा, ऐसा जो है काउंसलर का घर भी मेरे बगल में है, काउंसलर का घर में भी अटैक ये लोग करता है, मतलब कि झमेला होगा नीचू ग्राम में, ये लोग अटैक करेगा जाके वहाँ सब्जी मान ला हम लोग के घर पे। ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है बार बार? अख्तर हुसैन सब करवाता है, लड़का लोग को पिला देता है, खिला देता है, उसके पास जितना लड़का है ज़्यादातर तो गंजेड़ी मताल है, एक भी अच्छा लड़का नहीं, और हमेशा ये करता है गाली गुत्ता ढेला चलाना, मतलब झमेला कहीं भी हो ये लोग जाके अख्तर हुसैन बोलेगा जाओ उसका घर तोड़ दो। अभी भी घर के पास है,
तलवार लाठी सब लेके कि घर तोड़ेंगे भागेंगे। प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमेशा बार बार का ये अख्तर हुसैन करवाता है तो इसका कड़ा एक्शन ले। अख्तर हुसैन ऐसा करवा क्यों रहा? वो तो हार चुका है, हार उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इस पर क्या आप अख्तर हुसैन के नाम पे FIR भी करिएगा? अख्तर हुसैन के नाम पे FIR देंगे। जो मेरे घर पर हमेशा गाली गुत्ता करता है उसके FIR देंगे। इससे पहले भी FIR किए हम लोग 30-40 आदमी के नाम पे। इससे पहले भी झमेला हुआ तो लोग जाके ईटा पत्थर किया। हमारे पास FIR कॉपी है। तो आपने जब इससे पहले FIR किया था अख्तर हुसैन के नाम पे, तो इसमें पुलिस ने क्या उसको अरेस्ट नहीं किया? उस टाइम अरेस्ट नहीं किया है। आखिर क्यों? अभी भी बेल नहीं हुआ। वो बेल करवाया ही नहीं। वजह क्या है? वजह क्या है? क्या पुलिस अरेस्ट नहीं किया और बेल अभी तक नहीं हुआ? प्रशासन बोलेगा। और जिसके नाम पर FIR हो इलाका में घूम रहा है, आखिर ऐसा क्यों? ये तो प्रशासन न बोलेगा। ये इस पर आपके प्रशासन से बातचीत नहीं हुई? प्रशासन को हम लोग बहुत बार बोले कि ऐसा क्यों घटना बार बार कर रहा है। खाली प्रशासन बोलता है कि ठीक है आप कंप्लेन दीजिए। कंप्लेन हम लोग दे रहे हैं और प्रशासन से उम्मीद रखते हैं इस बार एक्शन ले और हम लोग को इंसाफ दिलाए। बार बार फैमिली हैकल होता है, फैमिली को हैकल किया जाता है। फैमिली परिवार क्या डरा हुआ भी है? हाँ, पूरा डरा हुआ फैमिली। हमेशा लोग हैकल करता है फैमिली को। आपका परिचय? मेरा नाम जमशेद नासरी, कुल्टी ब्लॉक असिस्टेंट सेक्रेटरी। आप क्या 65 नंबर वार्ड में रहते हैं? 65 नंबर यूथ। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।